কেউ একটা আসছে না? আমি কবে ছুটি পাবো? কালকে ছুটি, হুম হুম। সিনেমা দেখবে, ঘুমাবে না, সিনেমা। গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন। ওফ, গুড ইভিনিং যখন করি গুড আফটারনুন বলি। গুড আফটারনুন, সারপ্রাইজ লাইভ। ভেরি গুড আফটারনুন, সকলকে শুভ দুপুরের শুভেচ্ছা। কি বলছে? হ্যাঁ, এখন আমি লাইভে আছি। যত কথা এখন। হ্যালো অর্চনা বিশ্বাস, হ্যালো হ্যালো, কেমন আছো? পুচকু কেমন আছে? সবাই প্লিজ একটুখানি চলে আসুন। আজকে উইদাউট নোটিফিকেশন লাইভ, একদম নোটিফিকেশন ছাড়া এসছি দুপুরবেলা আপনাদের। একদম যারা ভাত ঘুম দিয়ে বসে আছেন তারা একটুখানি চলে আসুন। খুব এক্সক্লুসিভ শাড়ি দেখাবো আর সব রকম রেঞ্জেরই আপনাদেরকে দেখাবো। আমি জাস্ট একটু পিন পোস্টটা করে নিই। আপনাদেরকে बुकिंग नंबर আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দিয়ে থাকি, और तो सो प्लीज आप लोग बुकिंग नंबर पे ही बुकिंग कीजिएगा। সবাই ঠিক দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন? এটা একটু জানাবেন। লিলি, কালো ফোনটা একটু তুমি নিয়ে নেবে। দিয়াকে বলো না, পিঙ্কিকে একটু করতে। পিঙ্কিকে। অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সবাই চলে আসুন। দিয়া, দিয়া,
অঙ্কিতার একটা মেসেজ ফরওয়ার্ড করেছি, দেখো তো শিপিং এ কি বলছে। ছবি দি, থ্যাংক ইউ ছবি দি। আজকে অনেকগুলো খুব সুন্দর শাড়ি দেখাবো। দুটো ফোনকে অ্যাডজাস্ট করতে করতেই সকলকে শুভ দুপুরের শুভেচ্ছা। ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। এক্সিলেন্ট শাড়ি দেখাবো, যে কটা শাড়ি দেখাবো খুব বাজেট ফ্রেন্ডলিও শাড়ি থাকবে, আর আপনাদের খুব ভালো লাগবে সব ধরনের শাড়ি। আজকে সন্ধ্যায় লাইভ করছি না, আজকে এখন লাইভে এসছি, সো প্লিজ আপনারা সবাই চলে আসুন। ঠিক দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কিনা একটু প্লিজ আমাকে কনফার্ম করবেন। ठीक से देख पा रहे हैं कि सुन पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा हमको कंफर्म कीजिएगा बस, थोड़ा सा। नुपादी সবাই প্লিজ প্লিজ চলে এসো, আর ঘুমোতে হবে না, সবাই চলে এসো প্লিজ। বলবে কি আরম্ভ করেছে। সবাইকে আমি একটা মিনিট ওয়েট করি তোমাদের জন্য। উইদাউট নোটিফিকেশন লাইভ যেহেতু, সেহেতু একটুখানি অপেক্ষা করতেই হবে আমাকে। अनीता चैटर्जी, मौसुमी मुखार्जी, सबाइके वार्म वेलकाम। ऑल क्लियर, साउंड क्लियर, अच्छा अच्छा, थैंक यू। पार्वती दी केमन आछो? पार्वती दी हाई लिपि कि लिखेছেন তোমার শাড়িগুলো ছবি বেশ ভালো হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে, হ্যাঁ থাক না ওখানে। ইচ্ছে थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। आप लोग यूट्यूब में, हाय मैम, हेलो नमस्ते। यूट्यूब में जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बजट फ्रेंडली, बहुत खूबसूरत सब टाइप्स का हम लोग आपको साड़ी दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर बुकिंग कर लीजिएगा। बुकिंग नंबर एंड प्रोसीड्योर आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। बुकिंग नंबर 9830772282 एंड 8100360823। বুকিং নাম্বার এটা থাকছে। আর আমাদের অ্যাড্রেস কাবিয়ালিপি বুটিক, মিয়ারবেড রোড, চুচুড়া, হুগলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পিন 712101। আর আজকে একদম সব রেঞ্জের শাড়ি দেখাবো। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেরকম দেখিয়ে থাকি সব রেঞ্জেরই আপনারা শাড়ি দেখতে পাবেন।
খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাবো আজকে, আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। একটুখানি ব্যাকে যাই তো, দেখো তো একটুখানি সব ক্লিয়ার আছে কিনা। আচ্ছা তুমি বসো, তুমি বসো, তুমি বসো। কি শাড়ি পরেছো? লুকিং লাভলি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি মুঙ্গা তাসার পরেছি আজকে, মুঙ্গা তাসারের কালারও আপনাদেরকে দেখাবো। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, খুব এলিগেন্ট লুকের একটা শাড়ি পরেছি, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে এই শাড়িটা। আর ये प्योर मूंगा तसर है। आप लोग बुकिंग कीजिएगा 9830772282 में एंड 8100360823 में। ये 2 बुकिंग नंबर हमारा है। ज्वेलरी बुकिंग नंबर अलग है। ज्वेलरी बाय यशस्वी, ओनर बाय प्रियंका भट्टाचार्य। ज्वेलरी बुकिंग नंबर 8420666128। এটা হচ্ছে জুয়েলারি বুকিং নাম্বার। আপনার শাড়িটা খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর আমার শাড়ির কালার অপশনও আপনাদেরকে দেখাবো, প্লিজ আপনারা দেখুন, ভালো লাগলে নেবেন। হাই, কি লিখেছে? সবাই সঙ্গে থাকুন আর শাড়ি দেখানো স্টার্ট করব। দেখুন, ফার্স্ট শাড়ি আমার শাড়ি। ফার্স্ট আমি একটা মুঙ্গা তাসার পরেছি, एकदम प्योर मूंगा तसर। एगलो हैंड वूवन साड़ी, ये मूंगा तसर हैंड वूवन है। पूरा मूंगा तसर एकदम गोल्डन कलर का है, इसमें गोल्डन बूटा किया गया है ऐसे। देखो तो लाइटটা ঠিক আছে, মানে আপ টু ডাউন। ঠিক আছে, আর একটু ব্যাকে চলে যাব কি তাহলে সেটা ঠিক হবে কি? আমি আর একটু ব্যাকে যাই, হ্যাঁ, আর একটু ব্যাকে আসি, সেটা বেশি বেস্ট হবে, তোমাদেরও সুবিধা হবে, তোমারও সুবিধা হবে, ঠিক আছে? না না, এটা গোল্ডেন কালারই, লাইটের জন্য গোল্ডেন লাগেনি। সি দ্য গোল্ডেন কালার অ্যান্ড মাল্টি কালার বুটা, ऑरेंज, रामा ग्रीन, ग्रीन, रानी पिंक, सैप ग्रीन, मल्टी कलर बूटा, एकदम प्योर गोल्डन कलर का है, एकदम प्योर गोल्डन कलर का है। पूरा साड़ी एकदम गोल्डन कलर का है, ঠিক আছে তো? একবার দেখাও আমাকে। এখান থেকে দাঁড়িয়ে না লাইটের সেটিং। প্রাইস বলছি 5500 इज द प्राइस। प्योर मूंगा तसर 5500 प्राइस। ये सब 6500 का था, लेकिन 10% डिस्काउंट है, तो आप लोगों को 5500 में ये साड़ी मिलेगा। आप लोग बुकिंग कर लीजिएगा। কি লিখেছেন? থ্রেডস ওয়্যার ভালো কিছু, সবকিছুই ভালো দেখাই ম্যাম। আমরা চেষ্টা করি আপনাদের একদম মনের মতন শাড়ি দেখানো। ঠিক আছে না? হ্যাঁ, একটুখানি লাইটটার প্রবলেম হচ্ছিল, আমি সেজন্যই সেট করলাম এটা। তো আপনারা দেখুন, আশা করি একদম গোল্ডেন কালার। ये मेरा साड़ी एकदम गोल्डन कलर का है, एकदम गोल्डन कलर। আমাকে একটু দেখাও তো। ওনারা কমেন্ট করে বলছে, অনেকটাও বলছে এখন ঠিক আছে। ওই তো রয়েছে, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি, এই তো রয়েছে। আসেনি বলছো কেন? এই তো ঠিকই তো আছে, এই তো এখনই দেখাচ্ছিলাম এটা।
এটা একদম গোল্ডেন কালারের, আমি শাড়ির কালারটা পারফেক্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা শুধু এটাই জানতে চাইছিলাম। একদম গোল্ডেন কালারের, আঁচলটা পুরো গোল্ডেন, একদম গোল্ডেন। এটা উইভিং এর শাড়ি, আমি ব্যাক পোर्शन আপনাদেরকে দেখিয়ে दी। ये वीविंग का साड़ी है और पूरा गोल्डन कलर का है। पिंकी के फोन করেছে? বলে এসেছিলাম। বলো গিয়ে, ইমার্জেন্সি তো ওটা না। देखो एकदम गोल्डन कलर, एकदम गोल्डन कलर है और मल्टी कलर बूटा है, पूरा ऑल ओवर मल्टी कलर बूटा और इसके साथ है गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस। मैं आप लोगों को इसका कलर ऑप्शन भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी कलर है, बहुत अच्छी अच्छी कलर है। सुजाता दी शुभ दुपुर, सबाइके शुभ दुपुर, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। और इसका फर्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, एक ग्रीन कलर। ফার্স্ট কালার দেখাচ্ছি গ্রিন কালার। মুগা তাসার 5500 ইজ আ প্রাইস, 5500 প্রাইস। মুগা তাসার ইজ আ বিউটিফুল মুগা তাসার এন্ড মাল্টি কালার বুটা, মাল্টি কালার বুটা। 5500 ইজ আ প্রাইস। সি দ্য পাল্লা বলেছে এন্ড ব্লাউজ পিস, এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস। Hi, good. Any others design can you show please? Sure ma'am। देखिए मुंगा तसर दिखा रहे हैं, ऑल ओवरটা মাল্টি কালার বুটা রয়েছে, অল ওভারটা মাল্টি কালার বুটা। কালার অপশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, খুব ভালো কালার অপশনে দেবো আপনাদেরকে। অসাধারণ শাড়ি, ब्यूटीफुल साड़ी है ये, ब्यूटीफुल साड़ी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये रहा इसका पल्ला पोर्शन और पूरा ब्रोकेट का है ब्लाउज, टोटली ब्रोकेट का है ब्लाउज एंड ऑल ओवरটা থাকছে মাল্টি কালার বুটাতে। বিউটিফুল মুঙ্গা তাসার 5500 ইজ আ প্রাইস। কালার ইজ ডার্ক বটল গ্রিন কালার, কালারটা ঠিক আছে, कलर इज डार्क बॉटल ग्रीन कलर। एकदम आप लोग जैसा देख रहे हैं सेम कलर है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है कलर में, एकदम डार्क बॉटल ग्रीन कलर। 5500 इज अ प्राइस। मैं कलर ऑप्शन आप लोगों को दे रही हूँ, 5500 इज अ प्राइस एंड मरून कलर। এটা একটুখানি রেডিশ মারুন কালার, রেডিশ মারুন কালার, একদম একটু লালচে মেরুন যেটা হয় না, লালচে মেরুন কালার। কালারটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর কালারটা, ভীষণ সুন্দর কালারটা। দেখুন মাল্টি কালার বোটা, অরেঞ্জ, স্যাপ গ্রিন, রানী ব্লু, ওইটা দিও, ওই মেরুনটা, তারপরে হলুদটা দিও। অনেকগুলো কালার অপশন আপনাদেরকে দেখাবো। মুঙ্গা তাসার, পিওর মুঙ্গা তাসার। ছবি বিশ্বাস দিয়ে কি বলেছেন, গ্রে বেস ইয়েলো বর্ডারের হবে, গ্রে বেস ইয়েলো বর্ডার, এটা তো এরকমই দেখাচ্ছি ছবি দি। গ্রে বেস ইয়েলো বর্ডার মনে হয় গাদওয়াল আছে, আমি গাদওয়াল তোমায় দেখিয়ে দেবো, মনে হয় গাদওয়াল আছে। এইটা থাকছে অল ওভার শাড়ি। ওখানটা ওরকম হেঁটে ঘ হয়ে গেল কেন গো? ও এইটা থাকছে ऑल ओवर साड़ी, एकदम शादी के लिए वेडिंग सीजन चल रहा है तो हम लोग उस हिसाब से ही आप लोगों को साड़ी दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग वेडिंग में भी पहन सके और ऐसे भी कोई भी पार्टी में या कोई भी फंक्शन में आप लोग पहन सके। एकदम मरून, रेडिश मरून कलर का ये रहा पल्ला पोर्शन, बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, सारा ब्लाउज पीस गोल्डन ब्रोकेट का है, सारा ब्लाउज पीस गोल्डन ब्रोकेट का है। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। সবাই একটু প্লিজ কমেন্টস করবেন, তাহলে বুঝতে পারবো যে কারা দেখছেন আর কারা দেখছেন না, এটাই আর কি ব্যাপার। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু কমেন্টস করতে। আলোটা বড় চোখে লাগছে। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি, পুরো শাড়িটা এই থাকছে অল ওভার বুটা। 5500 ইজ আ প্রাইস। আমারটা একদম গোল্ডেন কালার, एकदम गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, एकदम जेड ब्लैक कलर में है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। দেখুন ভীষণ
ভালো শাড়ি, টু গুড কোয়ালিটি, খুব মিষ্টি মেরুনটা মেরুনটা, হ্যাঁ সত্যি তাই। আমার এই চোখ আলো জ্বলে তো আমি অর্ধেক লেখা দেখতে পাই না। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, देखिए आप लोग, बहुत अच्छी क्वालिटी है मैम। मूंगा तसर ऑल ओवर में मल्टी कलर बूटा है। मैं बूटा को क्लोज करके आप लोगों को दिखा दूं, देख लीजिए। ऑल ओवर में मल्टी कलर बूटा है, रानी, पेस्ता ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, मल्टी कलर बूटा के साथ है। प्राइस है 5500, प्राइस इज 5500। देखिए पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ये रहा पल्ला पोर्शन, बहुत खूबसूरत मीनाकारी पल्ला, एक एक पल्ले में एक एक पैटर्न का काम किया गया है। ये रहा पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस पूरा ब्रोकेट का है, पूरा ब्रोकेट का ब्लाउज पीस है। একটু শেয়ার করবেন সবাই, কারণ আজকে উইদাউট নোটিফিকেশন লাইভে এসেছি, তাই অনেকেই জানেন না। আপনারা একটু শেয়ার করলে খুব ভালো হয়, এই আর কি। পিঙ্কি আসছে মনে হচ্ছে না। এই থাকছে অল ওভার শাড়িটা, অল ওভার শাড়িটা এটা থাকছে। দাও ব্ল্যাক কালার, অনেকগুলো কালার অপশনই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ ইয়েলোটাও খুব সুন্দর, একদম গোল্ডেন ইয়েলো কালার, বিয়ে বাড়িতে পরার একদম পারফেক্ট শাড়ি যাকে বলা হয়, একদম পারফেক্ট শাড়ি। এই থাকছে পুরো শাড়িটা, অল ওভার বুটা আছে, ऑल ओवर बूटा আছে পুরোটাতে मल्टी कलर बूटा, सब में मल्टी कलर बूटा किया गया है। ये एकदम गोल्डन धानी येलो कलर का है। देखिए ये रहा इसका पल्ला, बोशुन ना देखा, ये रहा इसका पल्ला पोर्शन और ये रहा इसका ब्लाउज पीस। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, প্রাইস থাকছে 5500। মুঙ্গা তাসার, এগুলো সমস্ত পিওর মুঙ্গা তাসারে আছে, আপনারা দেখুন। My color is golden color, ma'am. I am wearing to golden color. Is a very nice color combination, beautiful color combination. Just অসাধারণ রংটা, অপূর্ব সুন্দর রংটা। এইটা থাকছে আঁচল আর এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস। শাড়িটা একটু বার করুন প্যাকেট থেকে, গ্রিনটা দাও। শাড়িটা দুটো ভাঁজ খোলো, একটা ভাঁজ খোলো। এবার রাখো ব্লাউজটা। ইয়েলোটা থেকে একটুখানি আপনি যেহেতু কন্ট্রাস্ট করতে চাইছেন না, ওইটা ওই ইয়েলোটা না, ওই ইয়েলোটা না, ওই ইয়েলোটা ট্রাই করতে পারেন নিচে নিচে। হ্যাঁ এটা আমার মনে হয় এটা বেশি ভালো লাগবে। ব্লাউজটা না, এই ইয়েলোটা, ইয়েলোটা একটু ব্লাউজটা খুলে নাও হ্যাঙ্গার থেকে। কাজটাও মানে সেন্সেল টাইপের আছে। হ্যাঁ এই ইয়েলোটা বেশি ভালো লাগে। সাইজের কি ব্যাপার আছে? আশা করছি এটা আপনাকে কিছু করতে হবে না, মানে যা সাইজ রয়েছে। আর যদি থাকে লিলি দেখিয়ে দাও, ভেতরে মার্জিন আছে। আপনার যদি ছোট হয় তাহলে আপনি খুলে নেবেন, আর যদি বড় হয় সেটা আপনি ঠিক আছে। এটা একদম বটল গ্রিন কালারে থাকছে পুরো শাড়িটা, মাল্টি কালার বুটা। আমি দুটো গ্রিন দেখিয়েছি, এর আগেরটা ছিল থিক গ্রিন আর এটা হচ্ছে पन्ना ग्रीन कलर, एकदम पन्ना ग्रीन जो होता है ना, एकदम पन्ना ग्रीन कलर का है। देखिए मूंगा तसर,
और ये रहा पल्ला पोर्शन और ये रहा ब्लाउज पीस। पूरा ब्लाउज ऐसे रहेगा। এইটা থাকছে অল ওভার শাড়িটা। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি। 5500 is the price. মুঙ্গা তাসার 5500 প্রাইস। ওয়াইন কালার দেখাবো একটা। এই ওয়াইন কালারটাও খুব সুন্দর, সবাই খুব পছন্দ করেন। অনলাইন হবে তো? 39 অসম্ভব সুন্দর ওয়াইন কালারটা। যে কোনো ওকেশনে পার্টিতে পরতে পারেন, খুব খুব ভালো লাগবে। না না হয়ে গেছে। এই দিয়া একটু বিলটা নিয়ে আয়। বিল বিল দেখুন ওয়াইন কালার শাড়িও দেখতে পাবেন। শাড়িও দেখতে পাবো। আমার নিয়ে এখন এত কিছু দেখে আমার নিয়ে মানে ইয়ে হচ্ছে যেমন কেন নিলাম, ভালো লাগছে। বিশেষ করে এটা আমার খুব সুন্দর চোখে লাগে। আমি নিয়ে ভাবছি যে আমি এগুলো কেন নিলাম না। নিয়ে নিন না, ওটা এমন কিছু রেঞ্জের নয়। একটা নিয়েছি। ওকে আসবেন অবশ্যই। দেখুন বিউটিফুল বিউটিফুল ওয়াইন কালারের। এটা থাকছে পুরোটা ব্রোকেটে ব্লাউজ আর অল ওভার শাড়ি। এটা থাকছে পুরো শাড়িটা 5500 is the price. 5500 is the price. यस मैम साड़ी है और देखिए बहुत अच्छी साड़ी है। চন্দেরি দেখাবো আপনাদেরকে। তিনটে কালার অপশন আপনাদেরকে দেবো চন্দেরিতে। এগুলো একদম বেনারস চন্দেরি। আমাদের কাছে প্রচুর স্টক এসছে, আপনারা নিন, পেয়ে যাবেন। আমি এটার বডি পোর্শনটা বেজ কালারেরই থাকবে, শুধুমাত্র পার বর্ডারটা চেঞ্জ হতে থাকবে। বডি কালারটা আপনার ক্রিম কালারই থাকবে আর পার বর্ডারটা থাকবে এক একটা। 7207 मैम कहता कार्ड दिए। ये देखिए बहुत खूबसूरत ये चंदेरी है और ऑल ओवर बॉडी बेज कलर का है, अंदर बूटा किया गया है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी। ये रहा पूरा ऑल ओवर साड़ी। ओनली 2700 इज द प्राइस। ये रहा पल्ला पोर्शन। बहुत एलिगेंट लुक कैरी कीजिएगा ये साड़ी पहन के आप लोग। और इसके साथ है ब्लाउज, इसके साथ रहेगा ब्लाउज पीस। এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস। আসবে খুব কাছেরই বলছি ম্যাডাম, আমাদের খুব কাছেরই, মানে খুব পরিচিত আছে কার্তিকদার সাথে আমার হাজবেন্ডের। আসলাম। হ্যাঁ এসো এসো ভিতর দিকে। নিচে নামিয়ে আপনার দিকে, নিচে নামিয়ে আপনার দিকে, আপনার দিকে। আচ্ছা আচ্ছা। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি। ভীষণ 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 সুন্দর শাড়িটা। 2700 ইজ দ্য প্রাইস। ছেড়ে দাও না, ওটা পরে করো। ও আমি ঠিক আছে, তুমি ওই জন্যই বলছি। तीनटे कलर ऑप्शन আপনাদেরকে দেখাবো चंदेरी। ये बनारस चंदेरी है। 3 कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसका। और तीनों बहुत खूबसूरत कलर ऑप्शन है। घर में वेडिंग है, फंक्शन है, कुछ भी हो आप लोग लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये टोमेटो रेड कलर का है। सी द टोमेटो रेड कलर एंड चंदेरी प्योर बनारस चंदेरी में आएगा। ये पावर लूम का साड़ी है, नॉटी हैंडलूम। और इसका ब्लाउज हम कॉन्ट्रास्ट में दिए हैं तो और भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। सी द ब्लाउज पीस, बहुत एलिगेंट लगेगा। आप इस ब्लाउज के साथ जब इसको वेयर कीजिएगा, इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस साड़ी। देखिए
पूरा ऐसे रहेगा, एकदम टोमेटो रेड कलर का है। ये है इसका पल्ला पोर्शन, बहुत एलिगेंट लगता है ये पल्ला, बहुत एलिगेंट। ये केरी कोलका का पल्ला बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए। और बॉडी कलर तीनों का बेज कलर पे ही रहेगा। বডি কালারগুলো সব ক্রিম কালারে থাকবে। পার বর্ডারটাকে চেঞ্জ করতে থেকেছি আমরা, আর ব্লাউজটাকে আমরা দিয়েছি কন্ট্রাস্টে। ব্লু এর ব্লাউজটা রয়েছে সিমিলার কালারে, আর এই দুটো যে দুটো আপনাদেরকে দেখাবো সেইটা থাকবে কন্ট্রাস্টে। ওকে, কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন সবাই, এটা রিকোয়েস্ট রয়েছে আপনাদের কাছে, প্লিজ দ্য কমেন্টস। শাড়ি কেমন লাগছে? ভেরি গুড आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून সবাইকে, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है साड़ी जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स करके। 2700 is a price, only 2700 is a price। डार्क मेजेंडा कलर, सब कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। डार्क मेजेंडा कलर is a very awesome color combination, very awesome color। thank you Shampu, thank you so much my all beautiful divas, thank you so much। देखिए एकदम मेजेंडा कलर है ये, आप डार्क मेजेंडा कलर में है बॉर्डर, और ये रहा इसका पल्ला, ये रहा इसका पल्ला, एकदम डार्क मेजेंडा कलर का है पल्ला, केरी कोलका किया गया है। ये रहा ऑल ओवर बॉडी, और ये रहा इसका ब्लाउज पीस, जामुन कलर का ही है इसका ब्लाउज पीस। बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अनिंदिता की बोलছে खूब सुंदर एलिगेंट শাড়িটা। थैंक यू अनिंदिता, थैंक यू सो मच, থ্যাংক ইউ। সবাই প্লিজ একটু কমেন্টস করবেন, যারা ইউটিউবে আমাকে দেখছেন তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করছি, আর যারা লাইভে ফেসবুকে আমাকে দেখছেন তাদেরকেও একটু রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ কমেন্টস कीजिएगा। আর আপনাদের শাড়ি ভালো লাগলে অবশ্যই বুকিং নাম্বারে বুকিং করবেন। বুকিং নাম্বার 9830772282 and 8100360823। দেখুন चंदेरी, এটা বেনারস चंदेरी। मैम ये बनारस चंदेरी है। चुआ थैंक यू। निवेदिता मंडल बोधाय देखते पाচ্ছি। चंदेरी साड़ी मैम, चंदेरी साड़ी। একটু লাভ রিয়াক্ট, লাইক কমেন্ট, একটু শেয়ারিং সবার কাছে চাইছি, সবাই করবেন একটু লাভ রিয়াক্ট, লাইক কমেন্ট শেয়ার, যাতে সব বন্ধুরা আমাদেরকে দেখতে পান। আর আমার শাড়িটা মুঙ্গা तसर, मेरा साड़ी मूंगा तसर है, और मेरे साड़ी का प्राइस है 5500। मैं इसका कलर ऑप्शन आप लोगों को दिखाई हूँ, तो आप लोगों को इसका कलर ऑप्शन के साथ ही मिल जाएगा। बहुत अच्छी कलर ऑप्शन है, बहुत अच्छा कलर ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। এগুলো হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, ফোনটা এর নিচে চলে গেছে, আমি শাড়িটা রাখলাম। এটা পিওর একটা কটন দেখাচ্ছি, হ্যান্ডলুম কটন, একদম শেষে আছে ফোনটা, হ্যান্ডলুম কটন। एकदम एक रेड कलर, इज अ ब्यूटीफुल रेड कलर, प्योर हैंडलूम कॉटन है। आंचल पूरा जरी का किया गया है, और इसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल प्राइस है। 2070 इज अ प्राइस, 2070 इज अ प्राइस। नेक पिसटा दारुण पड़ेছো। हाँ, এটা জুয়েলারি বাই এসএসসি, ওনার বাই প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। বুকিং নাম্বার 8420666128। জুয়েলারি বুকিং নাম্বার 8420666128। ইয়াররিং এটা। ওকে, জুয়েলারি বুকিং করতে গেলে অবশ্যই প্রিয়াঙ্কার সাথে যোগাযোগ করবেন। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস, কন্ট্রাস্টে নয়, রানিং এ থাকবে ব্লাউজ পিস। পুরো শাড়িটা এই থাকছে, অল ওভার শাড়িটা এই থাকছে, দাও শাড়ি এই থাকছে পুরো আঁচল। 2070 is a price, 2070 is a price।
2070 is a price. Very nice sari, very nice sari. 2070 is a price. আমি তিনটে কালার অপশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, তিনটে কালারই খুব সুন্দর, দারুণ সুন্দর তিনটে কালার। দেখুন ম্যাম 2070, এর আগেরটার প্রাইস ছিল 2070। ওকে হ্যাঁ না, খামটা কি করে বড় বড়। 2070 is a price, pure handloom cotton with zari border। এই শাড়িগুলো না খুব স্মার্ট লুক দেয়, ভীষণ স্মার্ট লুক আপনারা ক্যারি করবেন এই শাড়িগুলোর সাথে। অসাধারণ দেখতে শাড়িগুলো। ফার্স্ট অফ অল দেখতে দুর্ধর্ষ, অপূর্ব সুন্দর देखते। पूरे पल्ले में जरी है और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट जरी है और यहाँ एक स्लिक बॉर्डर किया गया है और अंदर पूरा बूटा है। 2070 इसका ओनली प्राइस है। 2070 इसका ओनली प्राइस है। शादी है घर में और मेहंदी है, हल्दी है, कुछ भी है तो आप ऐसा एक पीला साड़ी जरूर पहनिए। হলুদ শাড়ির একটা ব্যাপার আলাদা থাকে, আপনারা জানেন। जस्ट ऑसम একটা হলুদ শাড়ি দেখাচ্ছি, येलो साड़ी मैं दिखा रही हूँ। बहुत बहुत गॉर्जियस है ये साड़ी और इतना नॉमिनल प्राइस में, और आप इसको कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ भी पहन सकती हैं, बहुत अच्छी लगेगा, बहुत अच्छी लगेगा। सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा शेयरिंग चाहिए, সবাই শেয়ার করুন, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি এটা। देखिए बहुत खूबसूरत, और ये एकदम प्योर हैंड वूवन कॉटन साड़ी है और ये जरी का पल्ला तो बहुत साड़ी को एस्थेटिक बना देता है। बहुत खूबसूरत जरी वाला पल्ला। प्राइस 2070। 2070 is a price। 2070 only price। 2070 only price। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी। एक सेमी सिल्क दिखाएंगे, दो, अच्छा दो सेमी सिल्क दिखाएंगे। आप अब कभी एक दी ही नहीं है हमको कुछ। सेमी सिल्क दिखाएंगे। इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मोटिव प्रिंट किया गया है। 1650 ओनली प्राइस। मल्टी कलर पल्ला, ये रहा इसका ब्लाउज पीस एंड ऑल ओवर साड़ी। 1650 ओनली प्राइस। ओनली प्राइस 1650। वन पीस করেই আছে এগুলো, এগুলো সমস্ত সিঙ্গেল পিস, নো ডাবল পিস। 1650 সেম প্রাইস। 1650 ভীষণ সুন্দর একটা টাইপস অফ প্যাটার্ন, বনস্পতি প্রিন্ট। 1650। 1650 is the price with blouse piece। See the blouse piece। ভীষণ সুন্দর শাড়ি, খুব কমফোর্টেবল, দ্রুত পরে তোমরা বেরোতে পারবে, রেগুলার ওয়্যারের জন্য ভীষণ ভালো। আর 1650 টাকা এমন কিচ্ছু দাম নয়, মানে ভীষণ ভালো শাড়িটা, ভীষণ ভালো। কালার कॉम्बिनेशनও दारुण सुंदर। आप लोग जो भी देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अब जो साड़ी आपको दिखाएंगे वो भी एक कमाल का साड़ी है। खड्डी एक बहुत डिफरेंट टाइप का साड़ी है। खड्डी बहुत टाइप्स का होता है। अभी आपको जो साड़ी हम दिखाएंगे खड्डी का, वो एकदम प्योर बनारस का खड्डी साड़ी है। ढूंढे ना, प्योर बनारस खड्डी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग देखिए, बहुत टाइप्स का खड्डी दिखाएंगे। एक दिखाएंगे वीविंग का और डिजिटल प्रिंट के साथ वीविंग, सब तरह का रहेगा। आप लोग देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग बताइएगा हमें। সব রকম খাড্ডি দেখাবো আপনাদেরকে। ডিজিটাল প্রিন্ট, এগুলো পিওর হ্যান্ড ওভেন খাড্ডি দেখাচ্ছি আপনাদের। प्योर हैंड वूवन खड्डी दिखा रहे हैं आप लोगों को। पीच कलर, पूरा हैंड वूवन खड्डी है ये, टोटली हैंड वूवन खड्डी है। अच्छा এটার কি লাইটটা কম আছে, আমি তো চেকও করিনি।
টোটালি হ্যান্ড ওভেন খাড্ডি দেখাচ্ছি আপনাদের। টোটাল ডিজিটাল প্রিন্ট না, ওটা ইউটিউবের, তুমি তো দেখছো ফেসবুক। টোটাল ডিজিটাল প্রিন্টে আছে, হ্যান্ড ওভেন খাড্ডি। ऑल ओवर শাড়িটা এই থাকবে, এইটা থাকছে आंचलेर पोर्शन। ये एकदम हैंड वुवन खड्डी दिखा रहे हैं आप लोगों को। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, एकदम टिश्यू खड्डी है ये। इसका पार बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, पिच कलर का है डीप। और बॉडी देखिए पूरा डॉट गोल्डन बूटा किया गया है और उसके साथ डिजिटल प्रिंट किया गया है। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ऑल ओवर साड़ी प्योर जॉर्जेट खड्डी है। পিওর জর্জেট খাড্ডি, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। খুব সুন্দর লাগছে, হাতেরটাও খুব ভালো। হ্যাঁ, হাতেরটাও খুব সুন্দর, ব্যাঙ্গেলটা সাউথ ইন্ডিয়া জুয়েলারি। দেখুন ভীষণ সুন্দর খাড্ডি দেখাচ্ছি। 10,500 ইজ দ্য প্রাইস। 10,500 প্রাইস। ओनली प्राइस इज 10,500। 10,500 প্রাইস। কালারটা ভীষণ সুদিং কালার, একটা মারাত্মক সুদিং কালার একটা। আগেরটা হ্যান্ড ওভেন দেখালাম, এটা পাওয়ার লুম দেখাচ্ছি। পরপর তিনটে পাওয়ার লুম দেখাবো। মানে কালারটা জাস্ট অসাধারণ, একটা রাস্টি ऑरेंज कलर एंड सोना रूपा बूटा। ये रास्टी ऑरेंज कलर का है एंड सोना रूपा बूटा। ये रहा पूरा इसका पार बॉर्डर। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, মানে জাস্ট কোনো কথা হবে না এই শাড়িটা নিয়ে। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। अपूर्व सुंदर पल्लाटा देखिए, इसका पल्ला बहुत है खूबसूरत है। सिल्वर और गोल्डन मिक्स पल्ला है। ऑल ओवर बूटा भी मीनाकारी बूटा है, सिल्वर और गोल्डन का। और ये रास्टी ऑरेंज कलर है, रास्टी ऑरेंज कलर है। ये रहा इसका पल्ला पोर्शन एंड ये रहा ऑल ओवर साड़ी। एंड ब्लाउज पिस। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ মানে এর কালারটা না মারাত্মক সুন্দর, খুব সুন্দর কালারটা। খুব সুন্দর রং। 8,500 is the price। 8,500 price। Only price is 8,500। Pure Georgette खड्डी, power loom, not a handloom। पावर लूम जॉर्जेट खड्डी। 8,500 is the price। জাস্ট অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। অপূর্ব সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। আপনাদের কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্টস করে জানাবেন। 8,500 প্রাইস। গোল্ডেন কালার একটা দেখাচ্ছি, সেম প্রাইস, জিগ জ্যাক মোটিভে, একদম গোল্ডেন কালারে, ভেরি বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। প্লিজ সি ইউ ইউটিউব প্লিজ, না কি লিখেছে বুঝতে পারছি না। এটা একদম গোল্ডেন কালারে, পুরোটা জিগজ্যাগ করা রয়েছে। এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। इसमें भी सिल्वर और गोल्डन का दोनों का काम है। देखिए ये पावर लूम का साड़ी है, नॉट ए हैंडलूम। ये पावर लूम का साड़ी है। ये है इसका ब्लाउज पीस, प्योर जॉर्जेट का है, आप लोगों को दिख ही रहा है, एकदम प्योर जॉर्जेट का है। ये रहा ब्लाउज पीस। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ऑल ओवर শাড়ি এটা থাকবে একদম গোল্ডেন কালারের। এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন।
প্রাইস 8,500। 8,500। আমাদের সব ফ্রাইডে অফ থাকে, আমাদের সব ফ্রাইডে অফ থাকে, তাই আপনারা যারা নেবেন আজকে বুকিং কনফার্ম করে নেবেন, আজকেই বুকিং কনফার্ম করবেন। ফ্রাইডে যেহেতু সব অফ থাকে, তো ওই দুটো অর্গেনজা দাও তো, 2-3টে। এটা আরেকটা, হ্যাঁ আরেকটা एकदम पेस्ता ग्रीन कलर, पेस्ता ग्रीन कलर। फ्राइडे हम लोगों का शॉप बंद रहता है, क्लोज रहता है फ्राइडे, तो आप लोग फ्राइडे फोन भी ऑफ रहता है, तो आप लोग आज बुकिंग कंफर्म कर लीजिएगा देख के। हाँ 3টে দাও তাহলে, আজ সেম দিও না জানো, দেখে নেবে, একটু চেক করে নেবে। আজকে আপনারা কনফার্ম করে বুকিং কনফার্ম করে নেবেন। শুভশ্রী গুহা, আহা হা হা, কোথায় ছিলে মামুনি, তোমাকে কেন পাই না। দেখো কেমন লাগছে বলো শাড়ি, সবার কাছে একটু লাভ রিয়াক্ট চাই, কমেন্টস চাই। এই থাকছে শাড়ি, ইজ আ ভেরি বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন, অসম্ভব সুন্দর পেস্তা গ্रीन कलर खड्डी। ये रहा इसका पल्ला, ये रहा इसका पल्ला, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है देखिए। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस। हाँ हाँ सैटरडे शॉप खोला, ओनली फ्राइडे हम लोगों का ऑफ रहता है, ओनली फ्राइडे हम लोगों का ऑफ रहता है, और थर्सडे 4 बजे के बाद क्लोज होता है। অ্যাকচুয়াল চুচুড়া থার্সডে হাফ বন্ধ থাকে, ফ্রাইডে ফুল ক্লোজ থাকে। এটা চুচুড়ার বন্ধের নিয়ম, সব জায়গাকারই তো একটা বন্ধের নিয়ম থাকে, তো সেই নিয়ম অনুযায়ী এটা করা। তো আপনারা স্যাটারডে থেকে আবার যেমন ওপেনিং থাকবে 11:30 থেকে, সেরকম ওপেন পাবেন। যারা সব ভিজিট করতে চাইছেন প্লিজ ভিজিট করবেন। প্রচুর শাড়ি থাকে যেগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে উঠতে পারি না, কারণ একটা লাইভে এত লেন্দি হয়ে যায়, এমনিতেই আমি 2 ঘন্টার লাইভ করি, তো লোকের এমনি বিরক্তের একটা ব্যাপার হয়ে যায়, কত আর বেচারারা ধৈর্য ধরে দেখবে। কি লিখেছে কালার দেখাও, 5,500 ম্যাম, আমার শাড়ির প্রাইস 5,500। অ্যান্ড আমি কালারও দেখিয়েছি আমার শাড়ির, 6টা বোধহয় কালার দেখিয়েছি না লিলি, 6টা কালার দেখিয়েছি। देखो पेस्ता ग्रीन कलर खड्डी, और प्राइस है इसका 8,500। আমি 3টে खड्डी দেখালাম, এই 3টের প্রাইস 8,500, আর প্রথমেরটা বেশি। আসুন একটা অর্গেনজা দেখাচ্ছি, ডিজাইনার অর্গেনজা, इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेन्जा। कलर ऑप्शन जस्ट वाओ, कलर ऑप्शन है, मल्टी कलर ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको, और ये लाइट डीप सब कलर में हम लोग बनवाए हैं। आप लोग देखिए, बुकिंग कीजिए। प्राइस टैग तो बोलते हैं हमारे 3,300 इज अ प्राइस, ऑल ओवर बॉडी। और এটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये रहा ब्लाउज पीस। देखिए ब्लाउज पीस के स्लीव में भी वर्क किया गया है, ओके, ब्लाउज पीस के स्लीव में भी काम किया गया है। टोटल कारदाना हैंड वर्क है, ये टोटली कारदाना हैंड वर्क है। देखिए ये टोटल कारदाना हैंड वर्क है, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। পুরো শাড়িটা এই থাকছে all over with blouse piece। 3,300 only price, 3,300 only price। কালার কম্বিনেশন প্রত্যেকটা খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আপনারা দেখুন, খুব ভালো লাগবে এটুকু বলতে পারি। ভেরি নাইস, কালারফুল অ্যান্ড ভেরি গর্জিয়াস শাড়ি, অ্যান্ড খুব একটা ভালো ভাইব দেবে এই কালারটা। কেউ একটা কিছু লিখেছে, কি কি গোয়েল শুধু দেখতে পাচ্ছি। ম্যাম প্লিজ चेक द, देखो देखो ऑर्गेन्जा दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए टोटली हैंड वर्क का है, टोटली हैंड वर्क, कारदाना एंड चीनी मोती का हैंड वर्क है। ये रहा इसका पल्ला,
एंड ये रहा ब्लाउज पीस, और ब्लाउज पीस के स्लीव में भी वर्क है। ऑर्गेन्जा 3300 इज अ प्राइस, 3300 ओनली प्राइस। আমি মেসেঞ্জারে মেসেজ করছেন বলছে मैम मैसेंजर मैसेज করবেন না শপিং मैम, मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए, ओनली मैसेज व्हाट्सएप में कीजिए। हम लोगों को व्हाट्सएप छोड़ के मैसेंजर देखने का टाइम नहीं मिलता है मैम। मैम प्लीज मैसेंजर में कोई मैसेज मत कीजिएगा, मैसेंजर देखने का टाइम नहीं रहता है हम लोगों के पास, और मैसेंजर में मैसेज चेक भी नहीं कर पाते हैं हम लोग। सो सॉरी, मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए, ओनली व्हाट्सएप बुकिंग। कोई भी आपका कुछ भी बोलना हो, कुछ भी आपको हम लोगों के साथ जानना हो, सुनना हो या चाहिए हो, आप लोग ओनली व्हाट्सएप नंबर 9830772282 and 8100360823, only 2 बुकिंग नंबर एंड एनी क्वेरीज इज बुकिंग नंबर में आप कन्वर्ट कीजिए। ओके, मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए। ये रहा पूरा साड़ी, 3300 ओनली प्राइस, 3300 ओनली प्राइस। আর একটা কালার অপশন আপনাদেরকে দেখাবো, খুবই সুন্দর, প্রত্যেকটা রং মানে খুবই সুন্দর রং। দেখুন প্রতিটা কালার অপশন অসাধারণ, অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। প্রতিটা কালার অপশন জাস্ট ওয়াও কালার অপশন। বলছে আমি ইয়েতে মেসেজ করেছিলাম কিন্তু রিপ্লাই পাইনি। আপনি আরেকবার মেসেজ করুন, নিশ্চয়ই রিপ্লাই পাবেন, নিশ্চয়ই রিপ্লাই পাবেন। আপনি আরেকবার মেসেজ করুন। কোন নাম্বারে মেসেজ করছিলেন আমাকে বলুন। मैम अपनी मैम आप मैसेज कीजिए, आप हाय बोलिए। किस नंबर पे आप मैसेज कर रही हैं बताइए मुझे, मैं खुद देखूंगी आपका मैसेज। क्यों नहीं देखूंगी? और इतने लोगों को रिप्लाई मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। आप किस नंबर पे, बुकिंग नंबर पे, मेरा किस नंबर पे आप मैसेज कर रही हैं मुझे बताइए, अभी मुझे देखना है। देखिए टोटल हैंड वर्क, टोटली हैंड वर्क। আরেকটা দাও না, তিনটে দেখালাম। টোটাল হ্যান্ড ওয়ার্ক, প্রাইস ইজ 3300 only, price is 3300 only, only price is 3300, only price is 3300, 3300 only price। ওহো লিলি এরপরের যে কালারটা দিচ্ছে জাস্ট চুমু, কালারটা অসম্ভব সুন্দর। प्लीज कमेंट राइट प्लीज मैम आप बुकिंग नंबर पे, कौन बुकिंग नंबर पे, किस बुकिंग नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर रही हैं मुझे बताइएगा, मैं खुद चेक करूंगी आपका मैसेज, क्यों नहीं करूंगी। देखिए कलर ऑप्शन, सब कलर ऑप्शन एकदम लाजवाब कलर ऑप्शन है आप लोगों के पास, और सब सिंगल सिंगल कलर ऑप्शन ही मिलेगा। मैं आपको अगर 50 दिखाऊंगी, 50 साड़ीज अगर ये दिखाऊंगी तो 50 का 50 ही कलर ऑप्शन रहेगा। ओनली 3300 इज अ प्राइस, ओनली 3300 ओनली प्राइस, ओनली 3300 प्राइस विथ ब्लाउज पीस। ये रहा पूरा साड़ी, ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ये रहा इसका ब्लाउज पीस। কি সুন্দর না দেখতে শাড়ি, কালার কম্বিনেশন গুলো এত ভালো। আর কোনো একজন গোয়েল ম্যাম আছেন বলছে মেসেজে রিপ্লাই পাচ্ছি না, তো আমি ওনাকে বললাম যে হ্যাঁ যে কোনো স্বপ্না গোয়েল, সাধনা গোয়েল ম্যাম, উনি মেসেঞ্জারে প্রথমে করেছেন, তারপর বোধহয় হোয়াটসঅ্যাপে করেছেন, যাই হোক চেক করে নেবে একটু। আমি বলেছি ওনাকে যে আপনি পাঠাচ্ছেন, হ্যাঁ আমি বলেছি ওনাকে, বলেছি। ইটস এ বিউটিফুল শাড়ি, প্রাইস 3300, 3300 only, only 3300 is the price, okay, only 3300 is the price।
আপনার শাড়ির দাম কত? আমার শাড়ির প্রাইস 5500। এর কালার অপশন আমি দেখিয়েছি, আর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ওই শিফন দুটো দাও তো, যেটা প্যাকেটে করে রাখছি। ওইটাও দেবে, দুটো দুটো শিফন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, কাঠদানা শিফন। এগুলো কত কত আছে যেন, ওটা কত আছে দেখো, তাহলে এটা বুঝতে পারবো। এই ওটা দারুণ দেখতে। দিয়াকে জিজ্ঞাসা করে নাও। না না, दिया के जिज्ञासा करना। कारदाना सिफॉन, टोटल का कारदाना वर्क, टोटली कारदाना। ये हमारा बहुत हिट एक सिफॉन है, और आउटलाइन टोटल कारदाना का है। आउटलाइन टोटल कारदाना का है। देखिए 3200 इज द प्राइस। 3200 इज द प्राइस। बहुत खूबसूरत, ये सब एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सिफॉन हम आपको दिखा रहे हैं। আমি একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সিফন আপনাদের দেখাচ্ছি। এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস কত, 3875। এইটা থাকছে অল ওভার, এটা 3200 ইজ দ্য প্রাইস। 3200 প্রাইস। এটা দেখুন আরেকটা, এটা ডিফারেন্ট, কিন্তু এটা একদম আলাদা। তুমি করো না, এটা একদম আলাদা। সিঙ্গেল করে দেখাচ্ছি যাতে আপনারা ভালো বুঝতে পারেন। আর লিলি দায়িত্ব করে আমাকে উল্টো শাড়িটা ধরালো। এটা কি ভালো লাগছে না দেখতে, কি সুন্দর দেখতে, ধারণা করতে পারবেন না। কত বললো? 3870। 3870 না 50? 50। 3850 इज द प्राइस। ये प्योर सिफॉन में हम दिखा रहे हैं। आप पूरे साड़ी को ना ऐसे करके ले सकती हैं, इतना अच्छा क्वालिटी है। 3700 कत 3850। 3850। ये एकदम प्योर सिफॉन में हम आपको दिखा रहे हैं। 3850 इज द प्राइस। ऑल ओवर में बूटा किया गया है, पूरा डिजिटल प्रिंट है। क्वालिटी सुपर फाइन क्वालिटी है, बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी है। और इसके साथ है ये वाला ब्लाउज पीस। ये रहा ऑल ओवर साड़ी, ये रहा पल्ला, ये है पल्ला पोर्शन। इट्स अ वेरी नाइस साड़ी। एंड ये रहा ब्लाउज पीस। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, অসাধারণ, অসাধারণ, মানে কোনো তুলনা হয় না, এত ভালো শাড়ি। 3850 ইজ দ্য প্রাইস। 3850 ইজ দ্য প্রাইস। 3850 ইজ দ্য প্রাইস। আমি আর একটা শার্টিন দেখাবো আপনাদের। এই শার্টিনটাও ভীষণ সুন্দর, মানে আমার খুব ভালো লেগেছে এই শার্টিনটা। ভেরি ব্রাইট গর্জিয়াস শাড়ি, ভেরি ब्राइट गॉर्जियस साड़ी। टोटल हैंड वर्क, टोटली हैंड वर्क, कार्ड दाना के साथ। देखिए ये टोटल फ्लावर कार्ड दाना के साथ ऑर्नामेंटल सजाया गया है। ये रहा इसका पल्ला। 4650 is the price। 4650 is the price। একদম ডিজাইনার পার্টি ওয়্যার শাড়ি দেখাচ্ছি আপনাদের। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর আপনারা বুকিং করুন, পেয়ে যাবেন সবাই। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, और ये रहा ऑल ओवर साड़ी।
ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, অল ওভারটা हैंड स्टिच, ऑल ओवरটা हैंड स्टिच करा, पूरा हैंड स्टिच किया गया है, बहुत खूबसूरत है। देखिए टोटलটা हैंड स्टिच, कलर कॉम्बिनेशन भी लाजवाब कलर कॉम्बिनेशन है। ওটা একটু বলে দাও না তুমি, হ্যাঁ ওটা তোমাকে দেবো। একটা পুরো, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ওকে, কেমন লাগছে বলুন সবাই। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। কোনো বক্তব্য? আধার কার্ডের টাকাটা 2000 টাকা। আধার কার্ডের নিজের আপন কাজ ছিল, আমার ওখানে কোনো কিছু তেলাপিয়া মাসে গেছে। लास्ट वन स्ट्राइप टिश्यू ऑर्गेन्जा में दिखा रहे हैं आप लोगों को। टिश्यू ऑर्गेन्जा बनारसी एकदम रॉयल ब्लू कलर का है, ऑल ओवरটা স্ট্রাইপে থাকছে। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। প্রাইস 4560 কি করেছে বিফোর পূজা কাম টু पुणे मैम। यस मैम, श्योर मैम, पुणे ते एग्जीबिशन जाबो मैम। मैं पूना में एग्जीबिशन की थी 1 ईयर पहले हर्सल बैंकवेट में, और कमिंग ईयर में मैं फिर जाऊंगी पूना मैम। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ये रहा इसका ब्लाउज पीस, देखिए पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। बहुत खूबसूरत साड़ी है मैम, बहुत खूबसूरत साड़ी। 4560 इज द प्राइस। टिश्यू बनारसी, स्ट्राइप टिश्यू बनारसी। এটার একটা কালার আছে না, রানী কালার देवे। टिश्यू बनारसी, इसका एक और भी कलर है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक और कलर है, मैं ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। কেমন লাগছে শাড়ি নুপুর দি? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। লিপি বিয়ের তারিখ খুব ভুল না হলে 22 অথবা 24-এ লিপির বিয়ের তারিখ। নুপুর দি তুমি না পারো কিছু। अच्छा এটা আরেকটা टिश्यू बनारसी, बहुत अच्छा साड़ी है और प्योर नहीं है, नॉन प्योर है, लेकिन बहुत अच्छी मटेरियल है। सीधा पावरलूम साड़ी, पावरलूम साड़ी। और पूरा देखिए यहाँ बॉर्डर किया गया है, यहाँ इसको येलो कॉन्ट्रास्ट में रखा गया है, और इसके साथ रहेगा येलो कॉन्ट्रास्ट का ही ब्लाउज। रानी कलर का पूरा साड़ी है। শুভশ্রী কি বলছে? ঠিক বলেছো, 23 তোমরা কি আরম্ভ করেছো বলছো? দেখো ভীষণ সুন্দর টিস্যু বেনারসি আর উইথ ব্লাউজ পিস। সরি, ব্লাউজ পিসটাই দেখাতে ভুলে যাচ্ছিলাম। উইথ হ্যাঁ খোলা আছে না ওর সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উইথ ব্লাউজ পিস, উইথ ব্লাউজ পিস।
প্রাইস থাকছে 4550। 4000, তাই বললাম তো, ঠিক বললাম তো? দেখো তো ওর ট্যাগটা ঠিক বলেছি তো? 4000 60 আছে। ও 4560, not a 50, 4560। 4560 is the price and blouse piece। बहुत बॉडी हगिंग लाइट वेट सुंदर শাড়ি, একটা भीषण सुंदर শাড়ি, बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत स्टाइलिस्ट है। 4560 is the price। ये रहा इसका ब्लाउज पीस एंड पल्लू पोर्शन। ये रहा इसका पल्ला। पल्ला बहुत खूबसूरत है, देखिए बहुत खूबसूरत है। আর একদম লাইট ওয়েট বডি হাগিং শাড়ি, তো আপনি একদম ইজি টু ক্যারি করতে পারবেন, দ্রুত পরে আপনি চলে যেতে পারবেন বিয়ে বাড়ি বা যে কোনো ফাংশনে। দুটো সেমি মাশরু দেখাবো, দুটোই গ্রিন টোনে দেখাচ্ছি কারণ এটা কারো রিকোয়েস্ট। तो दो ही ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं, दोनों डिफरेंट ग्रीन है, एक सी ग्रीन है एक बॉटल ग्रीन है। सेमी मशरू दिखा रहे हैं, क्वालिटी बहुत डिफर करता है, बहुत डिफरेंट एक ही टाइप का साड़ी लेकिन बहुत डिफरेंट क्वालिटी होता है। बाबू एक टैगটা এদিকে রে, ওই ট্যাগটা দেখে একটু বলতো। দেখুন সেমি মাশরু বেনারসি দেখাচ্ছি, পুরোটা জাল জাল কাতানে রয়েছে। सेमी मशरू बनारसी बहुत सॉफ्ट और अच्छा क्वालिटी है। ये रहा इसका पल्ला, ये रहा इसका ब्लाउज पीस, एकदम पन्ना ग्रीन कलर का है। पन्ना ग्रीन कलर की बोलो, मैं बोलो ना, पन्ना ग्रीन कलर ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, মানে কোনো কথা হবে না। একই রকম দেখতে অনেক কোয়ালিটির শাড়ি বেরিয়ে গেছে, এটা আমরা জানি, তবু আপনারাও জানেন, কিন্তু তবু আপনাদের বলে দেওয়া যে একরকম দেখতে হলেই সেটা সেম কোয়ালিটি না, তো সেই জন্য সেটা খেয়াল রাখবেন। তনুশ্রী কি বলেছে? অসাধারণ, থ্যাংক ইউ তনুশ্রী, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রাইস থাকছে অনলি 2500, প্রাইস ইজ 2500, প্রাইস ইজ 2500। ওটা দিয়ে দাও। আর একটা এটাও সেমি মাশরুতে দেখাচ্ছি, ये भी सेमी मशरू में दिखा रहे हैं। ये डीप सी ग्रीन टू और रामा ग्रीन डुअल टोन का है, ये डुअल टोन का है। इसका प्राइस है 2400, ओनली 2400। একটা লাল কিছু দেবে। এইটা থাকছে আঁচল, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। ওই রেডটা দিয়ে দাও, ওইটা ওটা, নিচে নিচে। এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এই থাকছে অল ওভার শাড়ি। 2400 ओनली प्राइस। लास्ट শাড়ি मशरू कातान बेनारसी, सेमी मशरू कातान बेनारसी, रेड कलर एंड ऑल ओवर डबल बूटा, ऑल ओवरটা डबल बूटा আছে, একদম টুকটুকে লাল, গ্রিন বটল গ্রিন বর্ডার। प्राइस 2800, प्राइस इज 2800। ऑल ओवर শাড়ি এটাই থাকবে, এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। ये रहा पल्ला। 2800 में बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छी साड़ी है। और इसका ब्लाउज भी कॉन्ट्रास्ट में है, ब्लाउज पीसটাও कॉन्ट्रास्ट है। 2800 ओनली प्राइस, 2800 ओनली प्राइस। पुष्पा साहू मैम, শাড়ি পেয়েছেন, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। দেখুন
কন্ট্রাস্টে থাকছে, एकदम रेड कलर का है। शादी के लिए या कोई भी वेडिंग के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए आप ये साड़ी ले सकती हैं। 2800 ओनली प्राइस। सेमी मसरू बनारसी है ये, और डबल बूटा है, देखिए डबल बूटा किया गया है इसमें। ये रहा पूरा साड़ी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। একটা কাজ করবে লিলি, ওইগুলো খুলবো না, দাও তো শুধু কালারগুলো ধরে দেখিয়ে দিই। আর এর কালার অপশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই শাড়িগুলো আমি খুলবো না, আপনাদেরকে শুধু কালার অপশনগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখুন, যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করে নেবেন। इसका कलर ऑप्शन मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, देखिए। और ये सब साड़ी मैं खोलूंगी नहीं, आप लोगों को पैकिंग किया हुआ ही दिखाऊंगी। তুমি এটা টুলটা এখানে রেখে দাও, আমি নিয়ে নিচ্ছি। पैकिंग किया हुआ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखिए, जिनको भी अच्छा लगेगा बुकिंग कर लीजिएगा। ये रहा एक पर्पल के साथ पिंक मैचिंग, जो बहुत अनकॉमन मैचिंग है। सेम साड़ी, सब में डुअल कलर का पार बॉर्डर है और डुअल कलर का पल्ला है। पर्पल के साथ पिंक, पर्पल के साथ डीप मैजेंडा पर्पल के साथ पिंक कॉम्बिनेशन, पिंक पल्ला। ये रहा पिंक पल्ला एंड पिंक ब्लाउज पीस, पिंक ब्लाउज पीस। मैं ये साड़ी ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो सो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कीजिएगा। আপনারা সবাই স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করবেন। এই শাড়িগুলো আমি খুলছি না, এই শাড়িগুলো আপনাদেরকে আমি এইভাবেই দেখাবো। যে শাড়িটা আমি গায়ে দিয়ে আছি এরই কালার অপশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা একটা গেল। প্রত্যেকটা রং সুন্দর। টিল রামা গ্রিনের সাথে রানী কালার, এটা কিন্তু একটু ম্যাজেন্ডা রানী। টিল রামা গ্রিনের সাথে ম্যাজেন্ডা কালার, টিল রামা গ্রিনের সাথে ম্যাজেন্ডা কালার। ম্যাজেন্ডা আঁচল আর ম্যাজেন্ডা ব্লাউজ পিস। ওকে, না সরিয়ে না, এই দুটো নিয়ে না। এটা লালের সাথে হলুদ। এত সুন্দর রংগুলো না চোখ ফেরানো যাবে না। লালের সাথে হলুদ একদম সিমিলার, যেরকম এখানে গ্রিন আঁচল আছে, গ্রিন ব্লাউজ পিস আছে, সেরকমই এখানে ইয়েলো আঁচল হবে, ইয়েলো ব্লাউজ পিস হবে। তো আপনারা দেখুন, স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করবেন। রেডটা দারুণ, হ্যাঁ সত্যি রেডটা দারুণ, খুব সুন্দর। আর ডাবল লিভস বুটা, জোড়া পাতা বুটা। गोल्डन येलो कलर एंड रेड बॉर्डर, गोल्डन येलो कलर एंड रेड बॉर्डर। এই ইয়েলোটা খুব সুন্দর, একটু মেহেন্দি গ্রিন টাচ আছে এই ইয়েলোটার সাথে। your voice so sweet, thank you। गोल्डन टच আছে এর সাথে, और इसके साथ रेड पल्ला है और रेड ब्लाउज पीस है। ओके, मैं जैसे वेयर की हूँ सिमिलर वही है साड़ी, सिर्फ कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कर लीजिएगा। और इसका प्राइस मैं बताई हूँ, प्राइस बोले थी 2800 ओनली प्राइस। ये एकदम एक इंक ब्लू के साथ पिंक कलर, इंक ब्लू के साथ पिंक कलर। ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आप लोग देखिए, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। पिंक ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है इंक ब्लू का, जस्ट फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। टेक ए स्क्रीनशॉट, सेंड अस व्हाट्सएप, प्लीज कंफर्म से व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, আমার গাইডটা সরালাম। 2800 प्राइस। और এটা येलोতে ग्रीन, वाओ এটাও খুব সুন্দর। येलो में ग्रीन बॉर्डर है, और ये जो येलो है ना, ये थोड़ा मेहंदी ग्रीन टच येलो है।
फुशिया येलो नहीं है। पता नहीं किसी के फोन में, सबका फोन का रेजुलेशन अलग होता है तो थोड़ा अलग ही आप लोगों को दिख रहा है किसी को। तो ये एकदम मेहंदी ग्रीन टच का एक येलो है और उसके साथ ग्रीन बॉर्डर है और ग्रीन पल्ला है। ये भी बहुत अच्छी साड़ी है। প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর দেখালাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है साड़ी। और ये रहा इसका पूरा पल्ला और ये रहा इसका ब्लाउज पीस। जैसा पल्ला, बॉर्डर एंड ब्लाउज पीस सेम कलर एंड बॉडी कलर इज डिफरेंट। प्राइस থাকছে 2800, ओनली प्राइस इज 2800। বুকিং করে নেবেন, একদম স্ক্রিনশট দিয়ে দরকার হলে লাইভটা আরেকবার দেখে নেবেন। আর সবগুলো সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ অনিন্দিতা, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন, সকলকে থ্যাংক ইউ সো মাচ, सबको थैंक यू सो मच। और जरूर बुकिंग नंबर पे बुकिंग कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। আমি একটু ইউটিউবে কথা বলে আপনাদের সাথে বলছি, सबको रिक्वेस्ट है बुकिंग नंबर पे बुक कर लीजिएगा। थैंक यू। আপনাদের সকলকে রিকোয়েস্ট করছি যে একটুখানি শেয়ার করবেন, এটা আমাদের অনুরোধ আপনাদের কাছে যে একটু শেয়ারিং চাই। একবার আসবে এখানে। সব দিক করতে গিয়ে না ঘেটে যাচ্ছে ব্যাপারটা। মলিদি থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই কারা কারা কি শাড়ি দেখতে চান প্লিজ একটুখানি জানাবেন অবশ্যই। আর কালকে ফ্রাইডে আমাদের শপ বন্ধ থাকে, আপনারা জানেন। फ्राइडे को हम लोगों का शॉप बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो आप लोगों को जिनको भी विजिट करना होगा, की শাড়ি বাবু দেখতেই তো পাচ্ছি না, ওই তো অর্গানজাটা। আমাকে একবার দেখাও, এটা ওই লাইট কালারটা যেটা তুমি দিলে আমি খুব ভালো বললাম। ফার্স্টটা সরাও। প্যাকেটে ভরেছো কিছু? হ্যাঁ, উপরের পার বর্ডারটা কিরম দেখো তো। এসএস কালারের তাহলে না না, ওগুলো তো দেখাইনি। এটা আজকের তো, ও আগের লটেরটা, তাহলে দেখি চেক করে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো। সবাই দেখুন, খুব ভালো পাবেন শাড়ি। আপনাদের কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই বলবেন যে লিপিদি এই শাড়িটা দেখতে চাই বা ওটা দেখতে চাই, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে দেখাবো সেই শাড়ি। প্রচুর শাড়ির স্টক আছে, মানে আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না যে কতটা শাড়ির স্টক আছে। তো প্রচুর স্টক আছে, আপনারা দেখবেন, দেখে আপনারা শাড়ি বুকিং অবশ্যই করবেন। এখনো অনেক স্টক আছে যেগুলো আমরা ওপেন করতে পারিনি, পরে কাল বাদ পরশু সেগুলো আবার ওপেন হবে, থাকবে। তসর সিল্ক আমাদের একদম 1050 থেকে একটা নমিনাল রেঞ্জ থেকে আমরা শাড়ি স্টার্ট করি, যাতে সবাই শাড়ি নিতে পারেন, সবাই পরতে পারেন শাড়ি। এটা একটা খুব বড় ব্যাপার জেনে রাখবেন, কারণ সব জায়গায় সব দামের শাড়ি কিন্তু পাওয়া যায় না, এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আমি চাই যে আমার কাব্যলিপির শাড়ি প্রত্যেকের ওয়ার্ড্রবে থাক, প্রত্যেকের ওয়ার্ড্রবে থাক। এই চাওয়াটা আমার আজকের নয়, এই চাওয়াটা যেদিন আমি একদম 2009 থেকে কাজ স্টার্ট করেছিলাম, সেই দিন থেকে আমার এই চাওয়াটা। আর আপনাদের সামনে আসা 2015 থেকে। तो इस दौरान जितना भी हम लोग काम किए, अब सब आप लोगों का शुक्रिया है, सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को देते हैं। और इसी तरह से रहिए कि हम आपको न्यू कलेक्शन रोज दिखाते रहे। देखिए एवरी डे हम लोग आप लोगों को साड़ी दिखाते हैं, और एवरी डे हम लोग कम से कम 60 या 70 हम साड़ी आपको न्यू कलेक्शन दिखाते हैं। तो ये सब आपके दुआ के कारण है, आप लोग इतना प्यार देते हैं इसलिए हम लोग दिखा पाते हैं।
तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा। और हर रोज मैं लाइव में आती हूँ, सिर्फ फ्राइडे लाइव नहीं रहता है क्योंकि फ्राइडे बुटीक क्लोज रहता है हम लोगों का। और कुछ भी आप लोगों का क्वेरी हो, कुछ भी आप लोगों को देखना हो साड़ी, आप हमें जरूर व्हाट्सएप में कमेंट्स करके रख दीजिएगा। 8100360823 में दिया रहती हैं और 98307722 में पूजा रहती हैं। तो आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा कि मुझे ये साड़ी देखना है, तो हम लोग वो साड़ी आपको हो सके तो अलग से भी आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे या दिखा देंगे। तो सबको साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। आप लोग विजिट कीजिए स्टोर, मेरा स्टोर विजिट कीजिए, आइए स्टोर में देखिए कितना टाइप्स ऑफ पैटर्न का हम लोग साड़ी रखते हैं। ओनली 1000 से साड़ी स्टार्ट रहता है हम लोगों का। তো 1000 থেকে মাত্র শাড়ির দাম স্টার্ট করি। প্রচুর শাড়ি স্টক আছে এবং সব রকম, কেউ বিমুখ হবেন না এটুকু আমি বলতে পারি। আর আমার বুটিক যেদিন থেকে আমি করেছি সেদিন থেকে আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে আমি আমার শাড়ি যেন সবাই পরতে পারে, সবাই যেন পরতে পারে। যার পকেটে 1000 টাকা আছে তিনিও পরতে পারবেন, যার পকেটে 50,000 টাকা আছে তিনিও পরতে পারবেন। তো এইটা একটা ব্যাপার, কারণ শাড়ি আমাদের ভীষণ প্রাণের একটা জায়গা। শাড়ি মানেই একটা আমাদের মহিলাদের ভীষণ সফট কর্নার, আমি বলবো ভেরি সফট কর্নার। তো সেই সফট কর্নারে যেন কাব্যলিপির এতটুকু একটু জায়গা থাক, এতটুকু হলেও জায়গা যেন থাকে। তো এর জন্যই এত প্রয়াস করা, এত আপনাদের সাথে থাকা, এত কানেক্ট হয়ে থাকা। রোজ লাইভ করি, শুধু ফ্রাইডে লাইভ থাকে না। এর পরের দিন আপনাদেরকে একটা ভিডিও আপলোড করে দেবো যেটা শুধু ব্লাউজ পিসেস থাকবে, অনলি পিস থাকবে। তো আপনারা দেখুন। আজকে সকালে একটা কাঞ্জিভারমের ভিডিও আপলোড করেছি, কাঞ্জিভারমগুলো খুলে ভিডিও দিতে পারিনি কারণ অনেক স্টক ছিল কাঞ্জিভারমের, তাই আমি ভাঁজ করা অবস্থাতেই রেখেছি। অসাধারণ কাঞ্জিভারমগুলো, জাস্ট এক্সিলেন্ট কাঞ্জিভারমগুলো। আমি এর পরের দিন যখন লাইভে আসবো তখন দু একটা আপনাদেরকে ওপেন করে দেখিয়ে দেবো। কারোর কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সবাই শাড়ি যারা নেবেন মনে করেছেন বুকিং করবেন, আমরা আমাদের মতন করে পাঠাবো। আর একটা কথা, যদি কেউ শাড়ি না পেয়ে থাকেন বা দেরি হচ্ছে, ওয়ারিড হবেন না, কোনো রকম চিন্তা করবেন না। হোয়াটসঅ্যাপে মেয়েদের সাথে কথা বলবেন, কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমার এখানে বুকিংয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই, সবসময় মনে রাখবেন। আপনার 1000 টাকার শাড়ি হোক বা 25,000 টাকার শাড়ি হোক, একদম টেনশন নয়। আপনারা কথা বলবেন, কানেক্ট হবেন ওদের সাথে। কুরিয়ার অনেক সময় হাবে গিয়ে সেখান থেকে ডিসপ্যাচ হতে দেরি হয়, তাই হয়তো অনেকে দেরি করে পান বা অনেককে ফোন করে পান না, তারা ফিরে আসেন, এরকমও হয়। তো কোনো প্রবলেমেটিক জায়গা তৈরি হবে না, এটুকু বলতে পারি। সবাই সঙ্গে ছিলেন, থাকুন এভাবে, ভালো লাগবে। নিত্য নতুন শাড়ি দেখাচ্ছি, আশা করি সব ভালো পাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার স্যাটারডে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে, লাইভে নয়, স্যাটারডে আপনাদের সাথে ভিডিওতে দেখা হবে আমার। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ।